ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ። እንግዲህ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ ያለው ስለ ምርቶች ፕላን ማውጣት። ቢ አይዴንቲፋይ ኤንድ ሳቲስፋይ ከስተመር ኒድስ ፕሮፊታቢሊቲ። ቢ ደግሞ የደንበኞችን ፍላጎት አውቆ እንዴት ሳቲስፋይ እንደሚሆኑ በግልጽ ማስቀመጥ። ሲ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ስለ ፋይናንስ ማወቅ። ዲ ኤምፕሎይ ሪክሩትመንት ስለ ሰራተኞች ቅጥር ማወቅ። the correct answer is B ነው። አሁን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ፕራይመሪ ዲልስ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት እንግዲህ ፕራይመሪ ኮንሰርን አድርጎ የሚሰራው የደንበኞችን ፍላጎት እና የእሱን ፕሮዳክት እንዴት ሚት አድርጎ በከረንትሊ ደንበኞች ምን እንደሚፈልጉ ለይቶ ማወቅ ማለት ነው። ሶ the answer is B ማለት ነው። B okay the second question ሁለተኛ ጥያቄ the main goal of marketing is to የማርኬቲንግ ኤሙ የማርኬቲንግ ፕላኑ የማርኬቲንግ ትልቅ ጎሉ ምንድን ነው እያለ ነው። ኤ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን ምርቶችን መጨመር። ቢ ቢልድ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽንሺፕ ትልቅ የሆነ የደንበኞችን ግቡብነት ማስፋት ለረጅም ጊዜ። ሁለተኛው ጥያቄ the main goal of marketing is to የማርኬቲንግ ጎሉ ኤሙ ማክሲመም አችመቱ ምንድን ነው እያለን ነው። የመጨረሻ መዳረሻው ምንድን ነው እያለን ነው። ኤ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን። ኤ ምን ይላል? ፕሮዳክሽኖችን መጨመር፣ ምርቶችን መጨመር። ቢ ቢውልድ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽንሺፕ። ቢ ደግሞ ከደንበኞች ጋር ለረጅም የሆነ ግቡብነትን ቢውልድ ማድረግ፣ ሪሌሽን ቢውልድ ማድረግ፣ ትረስትን ቢውልድ ማድረግ፣ ታማኝነትን ቢውልድ ማድረግ። ሲ ሪዲዩስ ኮስት ኦንሊ። ሲ ደግሞ ምን ይላል? ወጪዎችን መቀነስ። ዲ ፎከስ ኦን ኢንተርናል ማኔጅመንት። ዲ ደግሞ ፎከስ ኦን ኢንተርናል ማኔጅመንት። በኢንተርናል ማኔጅመንት የኢንተርናል ማኔጅመንት ላይ ፎከስ ማድረግ። the correct answer is B build long term customer relationship. that's B. the third question ሶስተኛ the four-P of the marketing mix are the 4P of the marketing mix። እንግዲህ በማርኬቲንግ 4P የምንላቸዋል በጣም ገራሚ የሆኑ። እሺ guess what everybody ገምቱ እስቲ። A product price place promotion. B people policy process product. C planning pricing production packaging. D promotion planning performance profit. guess what everybody the correct answer is A። እንግዲህ በማርኬቲንግ 4P የሚባሉ አሉ። እነዚህ ፕሮዳክት ናቸው፣ ፕራይስ ናቸው፣ ፕሌስ ኤንድ ፕሮሞሽን። so which one is the only revenue generate ብትባሉ አሁን ከዚህ ጋር ከፕሮዳክት ከፕራይስ ከፕሌስ ከፕሮሞሽን የትኛው ነው? that's price። ሌሎች ፕሮዳክት ፕሌስ ፕሮሞሽን በብዛት ኮስት ነው የሚጠይቀው። ነገር ግን ፕራይስ ማለት አንድ ሰው የሆነ ነገር ገዝቶ ለተጠቀመበት ቫልዩ የሚሰጠው ክፍያ ስለሆነ this is the only money generate or revenue generate the only revenue generate ብትባሉ ፕራይስ ነው። ሌሎች ኤክስትራቫጋንት ናቸው፣ ወጪ ናቸው ማለት ነው። so the correct answer is A ማለት ነው። 4 አራተኛ which of the following best define market? which of the following best define market? ስለ ማርኬት ጥሩ አድርጎ የሚገልጽልን የትኛው ነው እያለ ነው። A place where goods are manufactured. B a location where people meet to buy and sell. C the set of actual potential buyer of product.
company production faculty. So the correct answer is C, the set of actual and potential buyer of product. You got me? እንግዲህ ማርኬት የምንለው the set of actual and potential buyer of the product. The correct answer is C, everyone. I think this is the easiest question for you. So the set of actual and potential buyer of the product. The correct answer is C. Okay, C. 5. አምስተኛው ጥያቄ ደርሰናል። ያው እስካሁን መቼም ሳብስክራይብ ያላረገ ሰው የለም everybody, because when I made of this video it takes a time and it takes some boring activity. Example of when you made of PowerPoint, it's disgusting activity, but I wanna help you because you are my brother and sisters. So everybody don't forget about subscribe, like, comment, share. አምስተኛው ጥያቄ ደርሰናል። The price of dividing a market into distinct group with a common need or character is called. The price of dividing a market into distinct group with common needs or character is called A. Market segmentation, B. Market positioning, C. Market targeting, D. Market analysis. Guess what? መልሱ የት ይመስላችኋል? The correct answer is ማርኬት ሴግመንቴሽን የምንለው በዲሞግራፊ ሊከፍለው ይችላል፣ በሎኬሽን ሊከፍለው ይችላል። ኤግዛምፕል ኦፍ ሰሜን ደቡብ ብሎ ሊከፍለው ይችላል። ይህ እንግዲህ ማርኬት ሴግመንቴሽን የምንለው ለምሳሌ አንድ ዲፕሎማ የተማረ ሰው የሆነ መድረክ ላይ እኩል አንደርስታንድ ሊያደርጉ ይችላል። ሴግመንቴሽን ማለት ዲፕሎማ ላለው ሰው በዲፕሎማ አንደርስታንዲንግ ኦር ሌቭል የሚመጥነውን ነገር ማግኘት አለበት። ፒኤችዲ ያለው ሰው በፒኤችዲ መጠን በፒኤችዲ ልክ የሚመጥነውን ኖሌጅ ካፓሲቲ ማግኘት አለበት ብሎ የሚያምን ነው። that is market segmentation. You got me? So the correct answer is A. Market segmentation. Let's go everybody. ሌሎችን ቀጥታ ስለምናገኛቸው እናብራራቸዋለን። Let's go. 6. Target marketing involves A. Selling to everyone in the market. B. Selecting a specific market segment to serve. C. Reducing product prices. D. Ignoring competition. እንግዲህ ታርጌት ማርኬቲንግ ኢንቮልቭስ የምንለው ታርጌት የምንለው ደግሞ የሆነች ኒች መምረጥ ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ የሆነ መክሊት አለ አይደል? just like that you're calling our small niche. you get me? እንግዲህ ታርጌት የምንለው የሆነች ነገርን መርጦ በዚያች ኤክስፐርት ሆኖ የሰውን ፍላጎት ኳሊቲ በሆነ መልኩ ሳቲስፋይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እኔ ሾፕኪፐር ብሆን ለምሳሌ የህፃናት ፓኬጅ እስከገጠመ ጫማ፣ ልብስ ሁሉም እስከገጠመ አንድ ሱቅ ራሱን የቻለ በከፍት this is market target። በቃ ስሞል የሆነች ኒች መምረጥ ነው። A. selling to everyone in the market ለሙላው መሸጥ ነው። It's not or general marketing. No, it is not the correct answer. B. Selecting a specific market segment to serve. The correct answer is B. C. Reducing product prices. Yeah, product prices መቀነስ ነው። It's not of much of this question. D. Ignoring competition. ከኮምፒቲሽን መራቅ ነው ይላል። ኮምፒቲሽን አንዳንዴ ወሳኝ ነው። ኮምፒታተር መሆን አለበት። ምክንያቱም አንዳንዴ ኮምፒውተሮች ጋር ዩኒክ ካልሆን የሆነ ዩኒክ ኳሊቲ ከሌለ ማርኬቲንግ ወይም ያንተ ካምፓኒ is gonna be depreciation or disappear. ማርኬት ከማርኬቱ ልትወጣ ትችላለች። so the correct answer is B ማለት ነው። 7. Positioning refers to deciding the location of the company headquarters. C. Creating a distinct image of a product in the customer's mind. C. Arranging
arranging the store loyalty, D, pricing strategy only. እንግዲህ positioning refers to deciding the location of the company headquarter. positioning ማለት የካምፓኒውን ቅርንጫፍ ሎኬሽን መወሰን ነው። B, creating distinct image or product in the customer mind. በከስተመር ማይንድ በተጠቃሚዎች አይምሮ ውስጥ ላይ ለየት ያለ ኢሜጅ መፍጠር ነው ይላል። C, arranging the store loyalty arrange ማድረግ ነው፣ ኦርደር ማድረግ ነው። D, pricing strategy only. The correct answer is, as you guess what, B, creating a distinct image of a product in the customer mind. positioning የምንለው እንግዲህ በከስተመሮች ማይንድ ላይ ለየት ያለ ኢሜጅ መፍጠር ማለት ነው። so B everyone, let's go. ስምንተኛው ጥያቄ ደርሰናል። which of the following is not stage in the product life cycle? በፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ከፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ውጭ የሆነ የትኛው ነው እያለ ነው። A, introduction, B, growth, yes, C, expansion, D, decline. The correct answer is expansion. You got me? Introduction, growth, decline, and also that is the part of the stage of product life cycle. So the correct answer is expansion or C. The difference between need and want is that እንግዲህ የኒድስ እና የወንትን ልዩነት የሚገልጽልን የትኛው ነው እያለ A, needs are created by marketers and wants are natural ይላል። B, needs are basic requirement, wants are shaped by culture and personality. C, wants are more important than needs. D, needs always involve luxury goods. እንግዲህ ኒድ እና ወንት ልዩነታቸው የቱ ነው እያለ ነው። Don't worry about everybody. The correct answer is B. ኒድ የምንለው are a basic requirement, በጣም አስፈላጊ or necessity፣ መጠለያ ልብስ፣ ምግብ and also water የምንለው that is basic need. Want are shaped by cultural and personality. Want means that's a performance satisfaction የሚባል ነገር አለ። so አሁን እንግዲህ want የምንለው ሸፕድ የሚሆነው በካልቸር እና በፐርሰናሊቲ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውና ጅጅጋ ያለውና መቀሌ ያለውና አዳማ ያለው የሰው ፐርሰናሊቲ ይለያያል። so አዛ ጋር ለምሳሌ የሚመገቡት ምግብ እና አዳማ ያለው የምግብ አመጋገብ እና መቀሌ ያለው የምግብ አመጋገብ ይለያል፣ ካልቸሩ ይለያል። so it depends of culture and personality. The correct answer is B. 10 አስረኛ ግማሽ ላይ ደርሰናል። ማርኬቲንግ ሪሰርች is important because it's ማርኬቲንግ ሪሰርች ኢምፖርታንት የሆነበት ወሳኝ የሆነበት ጠቃሚ የሆነበት አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው አለ። A, provides data for informed marketing decision. provide data for informed marketing decision. ማርኬቲንግ ዲሳይድ ለማድረግ እንቅስቃሴውን ለመወሰን ምን ብሰራ ይሻላል ብሎ ለመወሰን የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማወቅ። C, eliminate all computationዎችን ለመቀነስ forbidden of minimize the other computation because it is hard especially now. D, greatness profile. The correct answer is B, provides data for informed marketing decision ይላል። መልሱ B ነው። 11 the practice of charging different prices to different customers for the same product is known as. The practice of charging different prices አለ የተለያየ ፕራይስ to different customer ለተለያየ ተጠቃሚ for the same product is known as cost plus pricing, penetration pricing, price discrimination, skimming pricing. This is the correct answer. What I wanna tell you because it is essential if you understanding of this all chooses. እነዚህን ሙሉዎች ምርጫ በስነ ስርዓት መረዳት አለባችሁ። በየአመቱ አንድ ጥያቄ አይቀርም ከዚህ
The practice of charging different prices to different customer for the same product is known as cost plus pricing means or markup pricing ይባላል። ይሄው ለምሳሌ የሆነ ገበያ ላይ በ50 ብር የሆነ ዕቃ ተገዝቶ ከሆነ ለምሳሌ 5% ነው መተረፍ ያለበት ተተባለ በ5% ትርፍ አውጥቶ ኮስቱን ቤዝ በማድረግ መጠቀም ማለት። ቢ penetration pricing ነው ደግሞ as you entering in the market the first time to decide the low price and you have to hope the future being of the best seller of that market. So ይህ penetration pricing የምንለው ወደ ገበያው ሲገባ ዝቅተኛ ፕራይስ በማውጣት በኋላ ከስተመሮችን ቢውልድ ካረግ በኋላ ገበያን አሳድጋለሁ ፕራይሱን ጨምራለሁ ብሎ ተስፋ ያለውን አስተሳሰብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። that is penetration pricing. Excuse me everybody to Browning. See, price discrimination. That's the correct answer everybody. Maybe after weeks, after months, that's a drop of the market. ከማርኬቱ ሊወጣ ይችላል። ነገር ግን ወዲያው እንደገባ በሃይ ፕራይስ የሚገባ that is scamming of pricing. But also the correct answer of here is C, price discrimination. The act of promoting product directly to customer using personal interaction is the act of promoting product direct to customer using personal interaction. አሁን ይሄ door to door market ይባላል። Advertising means it is non-personal interaction or one-way communication ይባላል። Advertising እንግዲህ አድቨርታይዚንግ የምንለው ለምሳሌ በቴሌቪዥን፣ በአውዲዮ፣ በፕሪንት ሊሆን ይችላል፣ አውትዶር ሊሆን ይችላል። but of it is a part or one way communication ይባላል። ቢ ፐብሊክ ሪሌሽን የምንለው ደግሞ ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት የራሱን ብራንድ ቢውልድ ለማድረግ የሆነ ገጠር ቦታ ላይ ወጦ የሆነ ውሃ ቢገነባ የሆነ ብር ዶኔት ቢያደርግ ለምሳሌ አንድ ሰው ደግሞ የሆነ ካምፓኒ ከፍቶ በዛ ካምፓኒ አድቬንቸርስ አክቲቪቲ ካሳየ የሆነ ጀብድ ነገር ካሳየ ዩኒክ ነገር ካሳየ ሄዶ ኢንተርቪው ማድረግ that is public relation without price ካለምንም ክፍያ ማለት ነው። ሲ personal selling or door to door. personal selling የምንለው ደግሞ that is two way communication ነው። personal selling direct to you have to respond urgently for your wants or your questions answer to somebody. A personal selling የምንለው ደግሞ direct communicate to the people to or two way communication የምንለው። ዲ ሴል ፕሮሞሽን የምንለው ደግሞ that is a short term price ነው but also to innovate, to inspire of, to motivate of somebody out of that product and hoping of build a high branding of that company. ይሄ እንግዲህ ሴል ፕሮሞሽን ለምሳሌ አንዳንድ ቀን አሁን ቅዳሜ ይሄን ታክል ቢራ ከጠጣህ 5 ቢራ ከጠጣህ 1 ቢራ ይጨምርልሃል። that is sale promotion. okay just like that ለምሳሌ የሆነ ሳሙና አሁን እየዞሩ እያስተዋወቁ በቃ አለ አይደል በነጣ አንዳንዴ በነጣ ተጠቅመህ ይየውና ኋላ ተገዛለህ ብሎ የሚሰጠው ነገር አለ። so that's sale promotion. if garam I think you understanding easily. The correct answer is C. Asrasus branding is important because it's a branding ማለት ኳሊቲ ማለት በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ማለት identify and differentiate a company's product from competitors. B reduce product cost. C focus only on packaging. D limit market expansion. The correct answers without doubt it's A. መልሱ A ነው። ነገር ግን እንዴት A ሆነ? እንግዲህ ብራንድ የምንለው identify differentiate companies product from competitor. ለምሳሌ ናይክ
ከፑማ የሚለይበት ብራንድ ናይክ የሆነ ራይት አለው። ለምሳሌ ናይክ አሁን ራይት አለው። that is ብራንድ ደግሞ በዋናነት ከኮምፒውተሮች የሚለይበት ነው። ለምሳሌ ቺዝ ውሃና ገነት ውሃ የሚለያይበት ቅርጹ የሃይላንዱ ቅርጽ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በሃይላንዱ ቅርጽ ለምሳሌ ሊለይ ይችላል። that is the most unique quality showing of the competitors and unique እንግዲህ ብራንድ የምንለው is important because of identify and differentiate a company's product from competitors እንግዲህ ይሄ ብራንድ የምንለው ከኮምፒውተሮች የምንለይበት ነው። ለምሳሌ ገነት ውሃና ቺዝ ውሃ በሃይላንዱ ቅርጽ ይለያል። that is exceptional of one company to the other company. One company have to, the other companies not have. So that is the meaning of branding. No, B, reduce product cost. Reduce product cost. የፕሮዳክቶችን የምርቶችን ኮስት መቀነስ። ሲ ፎከስ ኦንሊ ኦን ፓኬጂንግ ፓኬጅ ፓክ የሚሆነውን ፎከስ ማድረግ። ዲ ሊሚት ማርኬት ኤክስፓንሽን ማርኬት ኤክስፓንሽን ሊሚት ማድረግ። the answer is A, I told you. 14ኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ማርኬቲንግ ቻናል refers to ማርኬቲንግ ቻናል refers to A, the pass through which goods and service move from producer to customer. B, a TV station that airs ads. C, type of social media platform. D, the price of negotiation system. The correct answer is A, the pass-through with goods and service move from producer to consumer. እንግዲህ ማርኬቲንግ ቻናል የምንለው ከአምራቹ ወደ ተጠቃሚው የምንሄድበት ፓስ ኦር ካናል that is ማርኬቲንግ ቻናል እንለዋለን። የምንሄድበት ዋይ ሜቢ ዲስትሪቢዩሽን ሊሆን ይችላል። ቢ ቲቪ ስቴሽን ናት። C, type of social media platform. D, the price negotiation system. The answer is A. Everybody, I'm so exhausted because of በጣም ደክሞኛል ምክንያቱም I have a lot of tasks in the morning up to now. But I wanted to helping for your exam being of well done. ጥያቄ እየሰራሁት ያለ እስካሁን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃለሁ። 15ኛው ፕሮሞሽን mix includes all the following except እንግዲህ ፕሮሞሽን advertising, yes. Sale promotion, yes. C, distribution. D, public relation. The answer is C, distribution. You got me? Promotion mix include all the following except advertising. I told you before, said promotion and public relation. The correct answer is distribution. 16. Customer satisfaction occur when product performance meets or exceed customer expectation. B, the company earn maximum profit. C, marketing costs are minimized. D, there are no competitors. Customer satisfaction occur when customer satisfaction occur when እንግዲህ customer satisfaction occur when product performance meets or execute customer expectation. Customer satisfaction occur when product performance meets or execute customer exceeds customer satisfaction የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ customer satisfaction የምንለው customer satisfaction occurs when product performance meets or exceeds customer expectation. B, the companies earn maximum profit. C, marketing costs are minimized. D, there are no competitors. The correct answer is A. But why? ነገር ግን ለምን ሆነ? product performance meets or exceeds customer expectation. እንግዲህ customer satisfaction ማለት አለ የደንበኞች እርካታ የምናውቀው የሚያመለክተው የምንገነዘብበት ምልክቱ እያለ ነው። in short method product performance meet የፕሮዳክቱ performance meet or execute customer expectation። ለምሳሌ አሁን እኔ አንድ ቴልሳ ሳይበትራክ መኪና ብገዛ ይህ ቴልሳ ሳይበትራክ መኪና 5 ዓመት ወይም ለ6 ዓመት በቃ ኦሪጂናል
እንደሆነ ያገለግኛል ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ገዝቼ ነገር ግን እስከ 20 ዓመቱ ራሱ በጣም ኦሪጂናል እየሆነ ከሄደ that is product performance meet or exceed customer expectation እኔ ካቀድኩት ኤክስፔክት ካደረኩት በላይ ኦሪጂናል ሆኖ አገኘሁት ማለት ነው። so the correct answer is A. B the company earns maximum profit is not. C market costs are minimized. market cost minimize ማድረግ you can't bro. there are no competitors. competitor አለ ነው። the correct answer is I told you before. 17 which of the following best describe relationship marketing? which of the following best describe relationship marketing? በሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ የሚገልጽልን የትኛው ነው? ቤስት ዲስክራይብ ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ የሚገልጽልን የትኛው ነው? ኤ ፎከሲንግ ኦን ዋን ታይም ሴልስ። እንግዲህ ይሄ ፎከሲንግ ኦን ዋን ታይም ሴልስ ምንለው ኢትስ ኖት ዘ ኮሬክት አንሰር ኦፍ ሂር። ቢ ቢልዲንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽን፣ ዘለቄታ ያለው ግንኙነት እንዲኖረን የሚገነባልን ወይም ቢልድ የሚያደርግልን ወይም ፊት የሚያስተሳስረን ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ። ቤስት ዲስክራይብ ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ። ሲ ኢግኖሪንግ ከስተመር ፊድባክ፣ የከስተመሮችን ግብረ መልስ ማስወገድ። It's not the correct answer. It's not much of it. D offering short-term discount only, like that. A focusing on one-time sales. The correct answer is B. B ነው ማለት